Hvad er det allermest danske, du kan komme i tanke om? Lakridspiber eller fodboldlandsholdet måske? I 2016 der besluttede regeringen sig for, og det er altså dem, der sidder herinde på Christiansborg og styrer landet, at finde ud af, hvad de 10 mest danske værdier er. Mere end 2500 forslag blev indsendt, og dem kogte man så ned til 10 værdier, man mener er særligt danske. Det er værdier som tillid og hygge og kønsligestilling. Det vi gerne vil finde ud af, det er, om værdierne nu også er så unikke for Danmark, eller det er nogen, man faktisk har rundt i hele Europa. Og det vi har gjort er, at vi er rejst til 3 forskellige europæiske lande. Det er Frankrig, Kroatien og Holland, for at finde ud af, hvad lokale elever mener om de her værdier. Er det nogen, de kan genkende i deres hjemlande? Derudover så vil du også møde en række forskere, som vil sætte fokus på værdierne i et akademisk perspektiv og se på det europæiske i værdierne og hvad EU's rolle er i relation til de her værdier. Tag med og bliv klogere på de 10 danske værdier. Et af de ord, der blev nævnt allermest, da regeringen lavede deres værdikanon, var ordet hygge. Vi danskere, vi elsker at omgive os med venner og familie, og hygge os med særlige ting som stearinlys og kaffe og chokolade. Hygge det er også blevet en eksportvare. Der blev skrevet en del bøger om det her danske fænomen i udlandet, og særligt englænderne, de vil gerne lære, hvordan man hygger sig på dansk. Hygge det er også et rum, hvor hierarkier det opløses, og folk de er mere lige, så det har også en meget social funktion i det danske samfund. Tag med ud til Holland, Kroatien og Frankrig, og lad os finde ud af, om unge der, de også hygger sig på deres egen måde, og de måske også en dag har et ord for det. Knus. Ik dacht gelijk aan het woord knus. Oh ja. Ja, want dan heb je, als ik aan knus denk, dan zit je zo binnen, weet je, een beetje in de winter, zo'n beetje familie, precies. Warm aangekleed, Ja. een kopje thee. Precies, gewoon lekker knussen in huis, het meestal met je familie, Goeie sfeer. lekker eten. Ja. Ik denk dat het wel met knus een beetje, maar knus is ook gezellig. Ja. Het is wel een beetje donker, dus in de winter vooral dan noem je vaak dingen knus. Ja. Ja, ik denk dat zeg maar gezellig is meer als je buiten. Ja. U Hrvatskoj nemamo neku pravu riječ za to, ali recimo kod nas se obitelj okuplja za neke blagdane, Božić, Novu godinu, Uskrs i tako, pa to bi možda na neki način moglo zamijeniti taj danski hygge, ali ne znam. Pour le bien-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah là, si on prend ce que vous avez défini, on pourrait dire... Être à l'aise. Ouais, être à l'aise ou un bon moment entre amis. C'est ça, je pense. Surtout être à l'aise, je pense. Ouais. C'est ça, le bien-être, c'est être bien moralement, et, enfin psychologiquement et physiquement, que ce soit chez quelqu'un ou que ce soit autre part. Ja, mij doet het dan denken aan kerst of Ja, zo. mij ook, ja. Niet echt dat het hele jaar door is, maar ja, ik dacht ook gelijk aan kerst. Ouais, je pense que c'est quand on est à l'aise. Ouais, là, c'est un moment agréable, je pense. Même pas, c'est un état d'esprit. Bah oui, mais là, vu que c'est, comment dire, vu qu'elle parlait d'une boisson chaude chez des amis Oui, et c'est tout, vrai. c'est un Ouais, moment c'est vrai. agréable. Ouais, c'est un moment agréable. Où on peut vraiment profiter, il n'y a pas de pression, pas de stress. Pa u nas najčešće znači ta druženja s porodicom budu nekakvi ručkovi i kao što je ona rekla blagdani i tako dalje, okupljanja, rođendani, ali što se tiče, mislim da je se prije dosta više se međusobno obitelji družile i što se tiče prijatelja vanka, danas je malo više tehnologija tu i neke obveze pa se manje toga ima, ali što se tiče prijateljstva, druženja, to je još uvijek, znači, ili se nalazimo neđe vanka ili u nekakvom kafiću i, na primjer, i ja doma znam okupiti obitelj pa igramo neku društvenu igru, tako da ima i toga. Bah oui, Ouais. sinon il n'y a aucun intérêt. Il faut qu'on soit à l'aise, enfin, faut qu'on soit, oui, et le bien-être, c'est... Bah, je pense qu'on peut pas avancer si on n'est pas bien, justement. Sinon, on devient fou. Et je pense que ces valeurs sont plus prononcées au Danemark qu'ici en France. On pense beaucoup moins au bien-être que... Ouais, non, je c'est un pense. peu chacun pour soi, quoi, Ouais. ici. Pa da, u Na kafićima kafi, ili bude nekoga doma se okupimo pa isto tako s prijateljima budu te društvene igre ili skupa učimo pa isto to je jedna vrsta druženja i tako.
Alors que la pub qu'on a un peu du Danemark, c'est... Enfin, Ils sont déjà, cool. ouais, tout le monde a l'air ultra à l'aise. Après, Ouais. c'est peut-être que des impressions. Je suis jamais allée au Danemark de ma vie, mais... Non plus. mais oui, voilà, ça a l'air quoi, bien. ouais. Ik denk allebei dat je gewoon, Ja. stel op een vrijdagavond of zo, als de week voorbij is, dat je dan of met vrienden, dat je naar elkaar toe gaat en dat je gewoon gezellig samen een film kijkt, of met je familie. Het kan allebei. Ja, of op zaterdag op de club als je dan op de hockey bent Ja. en je gaat met z'n allen naar je eigen wedstrijd nog ergens anders kijken en Een zo. andere wedstrijd. Ja. inderdaad. L'alcool. Ouais. Je pense qu'un petit verre, c'est important. Déjà. Non, l'alcool fait bien les choses. Ça aide. Ouais, Après, je pense qu'il faut une bonne ambiance. ouais, il y a plein de trucs. Faut être entouré de gens qu'on apprécie. Et puis à partir de là, un petit verre Ouais, ou l'alcool. deux. Plusieurs, ouais, l'alcool c'est important, je pense. Surtout quand on est jeune. Bah oui, ça fait les choses. Enfin, on est plus libre en fait. Donc Ouais. du coup, on fait un peu ce qu'on veut. On n'a pas trop de limites et non, je pense que... Enfin, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'alcool, mais Ouais, ça aide. heureusement. Ça y participe, quoi. Ouais. Pa da se, pa upravo to, nekako druženje, ali da se ujedno osjećaš ugodno dok to radiš, da nije to ono nategnuto, moraš sad se družiti s tim ljudima, nego da ti je drago da se zapravo okupiš s obitelji i družiš se s njima. Peut être chez des amis ou... De l'extérieur. Ouais, à l'extérieur. Dans un bar, dans un ça, restaurant, au parc c'est d'attractions, peu importe. C'est un bon moment. Après, si on est au parc, quand c'est pas le soir, si c'est en journée, au parc d'attractions, quelque chose comme ça, on peut enlever l'alcool. Oui, oui, c'est vrai. Hygge er et eksempel på dansk kultureksport og dansk værdieksport. I 2016 optog den britiske Oxford Dictionary hygge som et af de mest brugte nye ord i det engelske sprog. Og i musicalversionen af Disney-filmen Frozen var der en hel sang dedikeret til at forklare, hvad hygge er for en størrelse. Succesen bunder nok blandt andet i de meget populære danske tv-dramaer Borgen og Forbrydelsen, hvor man ser danske politikere uformelt cykle gennem København og politiefterforskere iklædt sweater og jeans. Hygge er et godt eksempel på det, man kan kalde blød magt, som er indflydelse, et land kan opnå uden militær magt, uden økonomisk magt. De 28 lande, der samarbejder i EU, de opnår indflydelse, blandt andet ved at kunne vise det gode eksempel. Og her er hygge en slags symbol på det danske samfund, og indbefatter en række af de andre danske værdier, som for eksempel tillid, frisind og faktisk også lighed. Og det er et godt eksempel på blød magt, hvor Danmark kan vise opskriften på det gode samfund. I EU er indflydelse ikke altid noget, man får på baggrund af økonomisk magt eller på befolkningsmæssig størrelse. Det gode argument har også ret. Og her er det danske brand hygge guld værd for et lille land i samarbejde.